Lamso jatuna SWRANGCHATI Borok Koktwma o tini narok ni loki to ang hiren de bolma tini ni Borok Koktwma rongkha dong ni ongkhor kebo corona virus manjaknai ongkhor ya kebo masia MANU ya thuina klasinai bosanga nai kebo koleja bigra ukrogo nai kebo koleja bigra tiplasorin ko dise tabo babe pruyuna thuina hakorbai baksa Nokni ongkhor kebo corona virus manjangnai ongkhor ya kebo masia MANU ya thuina klaisinai Baskango naibo kerja bigra, ungkulugo naibo kerja bigra, di prasaro nengko di ciptago, babai burunya ternyata hako bebaksa. Satcan adi blok teh sipa medical hall ni luaji mabai lockdown ni bagi camung nemu ajuwi maya unggit tongnai kerja di prasaro no camung ya perkatini April tani ni shalmariwa. Tini no camung coba mengerti satcan adi blok ni BSc chairman kala don tribra saka. Padi tako, padi boko, tamu NGO, tamu politician, tamu doktor, tamu teachers. Obuti hai jora handarogo, nini ani bini hundayawi, jeng ka baksa, ko baksa yapri tangja kayi, cini kami amsoyo, klai tongnai kerja roma tewa coba layanan nai. Hambai, ini KOKTWMANO rongo. Ani sabta nadi blow tongo total 15 ta edisibilis, lai abar pemangbari tia tongo. 3 ta edisibilis, जों गुनो टोटाले आनी साबतान आन्दार तै खायनो 18 टा edisibilis नि रमजागा सि edisibilis बिसिनि जों ताबक सुबुजन तो फाज बाग जाहा जों 30 तारिख नि सिनि 30 तारिख जों गगन मुजा edisibilis द्रिय जों 51 फेमिलि ना जों प्रति फेमिलि द्र माइरं 5 केजि खायनो रैजाहा 30 तारिख बेटागा edisibilis सिरनो जों 56 जना जों माइरं प्रति फेमिलि 5 केजि खायै रैहा लाई सागबारि द्रबो अलरेडी सागै सिरनि जेता चेनमेन न सागै चेनमेन जिनिसनि 3 कुइन्टल पन्चायत प्रसमा माखने बबो 3 कुइन्टल माइरं बबो लाई बागबा फुलश्रीबो साजाक फुलश्रीनिबो सिरनि edisibilisनि चेनमेन दंना साजाक बबो बांनाय आनि अट तैसमा द्रनि हलाय अलरेडी सिनि एनजी हिसाबै एकटा अट तैसमा द्र याफ्रिकाताल हिलकिया फ्लगजाक दङ याफ्रिकाताल रक अलरेडी सिन तैसमानि जारा करै दङ जेता रान्दि दुखि दङ रनो बक हेल्प खायजाक माइरं 5 केजि खाय आलु 1 केजि खाय बक मिया 1 तारिख न बक सिर बागजा लाई टाउट टोटल सिनि 18 टा edisibilis द्रिय जेता नायमानि सागबारि एकटा हलाय yang फुलसुरी 2 गगन 3 बेटागा साइ माइरा 5 टा edisibilis थाहा आरो जा बाकिनो जों सेस्ता खायनाय बिसुरटुकु फारि जों टोटाले जों काइथाम 30 तारिख जों काइथाम द्रन बाबु उरफायसरा दिबलावनो बिसि सेमन लाइसिनि कलासरानि दाना बाबु बिथि नासि दगान बिथिरि दगान दै दङ बुआगा खायनो जों माइरं जे फारिबा जों निजे पकेटनि फैसा बायनो जों एकलाय बागबाय दङ आरो तेर कयमं दंनाय जरा एनजिओ दंनाय जरा क्लाब ससाइटि रावखनि दंनाय बावबो फिन्दा जेता सानाय राव बावबो फिन्दा रेखलाय जत जागानो गरै गान्दा रंना नायनाय हेल्प खाय माने खुबै गामंनाय जरा सिनि कर्मचारि दंनाय रावबो बावबो फिन्दा खबान समहालाय गामंनाय बिनि बाय सोंनो Paithago siba medical hall ni nokphang dono mohon tripura saga nangke kaitham quintal rema karibo tebo mayong nai haini bai jero hoda hamgani samukhlai tongnai te nukhung kaham chujang robo chugya nangai tongnai kujar no chubake hamnai hne ko sarka chini kokthuni bising tei आं जे वानसंमानि सिनि जे त्रिपुरा सरंनो जे नायनाय ताबो सिनि जे त्रिपुरा द्रे जे तंमानि जे I50 रक बक सुबाय तो हने खासोय बंगनि द्रे आं साजाक सवय माइरं 3 कुइन्टल याफायरोहा ओ 3 कुइन्टल न जों I50 पार्टी फानख्लायै I50 नि बिसिंतै जों जे साचानादि ब्लगनि जे सिनि edisibilis तंनाय जे कुरै रक जे लकडाउन तिनि 10 दिन ओइतङो ओ बिसे जे माजे मालंगिया रनो जों नायग्रोयै 5 केजि खलायै माइरं याफायरै दङ ए जों तिनि माइरा गादां ते सारिटिया रुपायश्री आदि ब्लगनि बागमारा सिरबो बायनाय जनो 5 केजि खलाय बागो आं ते 3 कुइन्टलनि परे आरो जुदि नाहला आरो बरनाय 3 कुइन्टलनि आरो जुदि नां हनलायबा जों तो आरोबो प्राय 14 दिन 12 दिन तो दै दङो ओइ बिसि आरो बुसुक नायगराना ते आं सानि मुसुबो सिनि जे ससियेल वार्कार तंनाय रक जे
আর কিসা যে চাজাক সুজারক বাবু চিনি ইয়া ফানো রুফাই ফানো অথবা माइरं फावना सिनि या सुबाय रहलाय जों बरंनि या याफाय माने हने जों खासङो बिनिबाय जतनो आं कयजा सिनि जे समाजनि जे कुरै रक बगनो जों कुसासुक माइरं माइबाय फिन्दिया याफाय माने आं खासं दानि मुंखलाय आनि मुं दना मन्त्रिपुरा शिवा मेडिकेल कलासारा नों माइरं रय रक मानै तदि तंथुक जाका निन मुंखलाय बेदलखि नों माइरं मानै गाम नांजा खादे हा माइरं रक मानै गाम नांजा खादे निन पाराहले बर हे यो फुलै तबा नुगो सानाय काय बुसुक हा सानाय काय बुसुक खरै आं साक्य या रान्दियानि सालाबो खरै नों साइसुं न बासाबाय कथे बासा काय कायनि तुंग नों हामजा कादे माइरं मानै निन मुंखलाय बेदलखि द निनि मुंखलाय तो आयुं इन्द्रमोहन नों माइरं माने हामदे हामजाका हामजाहा नुगोर जानाय काय बुसुक तु मांनै बुरिबाय आं बुरिबाय नों द अब साग्रा दिदो सुइ निनि मुंखलाय आने मुंदो जापानश्री नों माइरं दं मानजाक दिबा तिनि ना मानजाक निनि नुगो खरक बुसुक जानाय तुंबा ছয়জনা রেশনক মাইয়া দিবা রেশন অবাই কুলুগো দে কুলুগো অবাই তেই বন্ধ আর পরাই মাস আগো ই বন্ধনি বিসিঙ্গ তমাখলাই চলিলাই তো নরক ও পারা তোমার পরাই চাপার রাং পয়সা রক তুঙ্গু দিবা রাং রক তুঙ্গু দিবা নুগো नों तिनि माइरं मामानि परे माइरं मामानि परे हामदे हामजाका हामजा गेरबा लाइ माइरं माखला तमा हाय थाइनाव माया नाहालाय मानथार तांमा दिया हालायबा बुरा बुरि तांमा दिया मकलबो नुगिया नों बातारं माना दिबा मानबा जाबला मान दिया खना ताबुक तो बंद बले कोरोना भाइरास नि आमुबाई किसा साइ चलिग्रा दिदो आमुबाई किसा चलि तुंग्रा दि दिन पारा हले मुले बाहिर आने न नों हामजा का माइरं दं मानै न मा हामजा गेलाय दिनै सातजान डेभलप आन्दोलन खबजाक माइरा एडिसि ब्लेस नि खुंनो जिसा नुखुंगो छेजुको खलाय माइरं दाल आलु मसते साबन्द बागै रेखा जुगिया जामुनि बागै जासारा नांजाक दिपासा लुकुरं न साब्रुमनि अंगे कोक्तमा हरनाय प्रेमानन्द त्रिपुरा सांजाति कोरोना भाइरास बेमारनि बागै बैंक सामुं खायनाय गाहाम खुरुं तंथुं ताइ बैंक फाइनाल लुकुरं बाय हाकसर तंगै सामुं खाय दुई हजाक तंना बागै कक कुचारका हासिनि मन्त्रि अकरा हिक नीति देव कोरोना भाइरास बेमारनि बागै बेंगो सामुं खायनाय गाहाम खुरुं तंथुन ते बेंगो फाइनाल लुकुरं बाय हाकसल तंगै सामुं खाय मानथुन हिनै हजाक तंना बागै कक कुचारका हासिनि मन्त्रि अकरा हिक नीति देव सांग्रं सालो बुबाग्राखर आगोलनि कुनजबनो तंनाय स्टेट बेंगो थांगै बेंगो सामुं खायनाय रंनो थांगै कक कुचारका बेंगो सामुं खायनाय रक सालब्रुम ब्रुमनो सामुं बाय कबुलजाक आबुनि बागै लुकुरंनो गोबांमा सेब साब्रिवै तंगो लुकुरं बाय कक सावै तंगो ते बेंगो फाइनाल लुकुरं बा हजाक तंथुन हिनै कक्तुमानो कक सावै खनारिखा किस उद्देश्य है देखिए मैं ये ब्रांच है जो कुंजवन की ब्रांच है और हम जानते हैं कि यहाँ पे मैक्सिमम पेंशनर्स के अकाउंट्स हैं और मैक्सिमम सैलरी अकाउंट्स हैं और ये लोग दिन रात मेरे बैंक के जितने भी कलीग्स हैं वो दिन रात अपनी काम में लगे हुए हैं जनता की सेवा में लगे हुए हैं और इन लोगों के लिए बहुत मुश्किल है काम के साथ साथ देखिए काम से बैंक वाला कभी नहीं डरता क्योंकि हम जानते हैं जब भी काम का मौका आया है वो डीमोनेटाइजेशन हो या जीएसटी हो किसी भी तरह का जब भी मौका आया है बैंक ने दिन रात बड़े से बड़े क्राउड को फेस किया है और काम किया है अभी बात है ज़्यादा से ज़्यादा क्राउड को ना बुलाकर जो लोग ज़रूरतमंद हैं उनको बहुत ही प्रिकॉशन के साथ सेवा देना ताकि
इस सेफ्टी और सिक्योरिटी का भी ध्यान रखा जाए कि हमारे किसी स्टाफ को, हमारे किसी कलीग को और हमारे किसी कस्टमर को इस वायरस का सामना ना करना पड़े, हमारे सोसाइटी में ये ना फैले। तो मैं सबसे यही मिलके और यही समय में उनसे ये पूछने के लिए यहाँ सिर्फ आई हूँ कि उन्हें किसी भी तरह की कोई समस्या तो नहीं है। मेरे साथ हमारे आरबीओ के HR मैनेजर हैं जो वेलफेयर के लिए काम करते हैं, वो मेरे साथ आए हैं और हम ये चाहते हैं कि जैसे कि कस्टमर हमारे लिए देवो भव रहता है, हम कस्टमर के लिए पब्लिक सर्वेंट हैं, हमेशा तत्पर रहते हैं काम करने के लिए, हमारा अपना स्टाफ अपनी फैमिली का भी उतना ही ध्यान रखे। तो जितने प्रिकॉशंस हैं, मेजर्स हैं, उनको लेते हुए जो काम हम कर रहे हैं उसे और अच्छे से कर सकें, इसी के लिए आज हम सब यहाँ मिल रहे हैं। धन्यवाद। हास्तेओ ताबुक सागजरा कोरोना भाइरस बेमार मानजाकमानि कोक्तमा करै हाइफानो कोरोना भाइरस बेमारनि फियंगनि बगै जुदा जुदा याफ्रि नाहारजागै तंगो तंको संलुकुरुनि सिमि चेंगै हास्तेनि जुदा जुदा मथा थोंरों बदलदि हापांनाय खुलायरकबो आमा हाइकिनो चबावै तंगायो कोरोना भाइरस बेमार चबा खायना बागै सांग्रांसा जुदा जुदा एजेन्सि ताइ तंको संलुकुरा सागबाय थान सुबाना बागै हास्तेनि मन्त्रि अपरानि फानो रां रिलाय तंगो कोरोना भाइरस बेमार बाय जबा खालायनायनि बगै साग नायनायनि बगै सांग्रांसाल जुदा जुदा एजेन्सि तै तंको संलुकुरक सागबाय थां सुबाना बागै हास्तिनि मन्त्रि अग्रानि फानो रां रिलाय तंगो आ सालो अशोक पेट्रोलियम एजेन्सि तै अनुभवता चारनो खबै गोबांमा लुकुरकनो रांनि चेक याफ्रिका हास्ति रों मन्त्रि रतनलाल नाथ नियागो राज्येर विभिन्न स्थान থেকে শহরের বিভিন্ন স্থান থেকে বিভিন্ন পেশা যারা রয়েছে তারা সবাই মুখ্যমন্ত্রীর তহবিলে এই করোনা ভাইরাসকে প্রতিহত করার জন্য মুখ্যমন্ত্রীর তহবিলে মুক্ত হস্তে দান করছেন এবং আজকেও সুব্রত ভৌমিক শিক্ষক উনি ৫,০০০ টাকা দিয়েছেন অল ত্রিপুরা টিচার্স অ্যাসোসিয়েশন যেটা এটিটিএ বলে উনি ১৬,০০০ টাকা প্রদান করেছেন অনুপ ভট্টাচার্য উনিও শিক্ষক উনি ১০,০০০ টাকা দিয়েছেন অশোক পেট্রোলিয়াম এজেন্সি তারা ২৫,০০০ টাকা দিয়েছেন ওনার যিনি চালাচ্ছেন ওনার বিশু সাহা রয়েছেন দীপজিৎ পাল উনিও ১০,০০০ টাকা দিয়েছেন সুভাষ দত্ত গোলবাজারের ব্যবসায়ী উনি ৫,০০০ টাকা দিয়েছেন সৈকত দাস টিচার ১০,০০০ টাকা দিয়েছেন আরও বিভিন্ন মানুষ আসছে শুধু এখানে নয় বিভিন্ন মন্ত্রীদের কাছে বা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর কাছে এমনকি অফিসে অনলাইন এবং সেখানে প্রায় গত ৩১ তারিখ পর্যন্ত প্রায় ১,৫,০০,০০০ টাকার মতো মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে জমা পড়েছে আর আজ গতকাল ১ তারিখ আজকে ২ তারিখ এই ২ দিনের হিসাব এখন আসেনি তো সকল শ্রেণীর মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে কেউ ১০ টাকাও দিচ্ছে বিভিন্ন মানুষ একটু আগে এক শিক্ষক বলল যে সৈকত দাস বলছে আমার মিসেস আমাকে অনুপ্রাণিত করেছে এই জন্য এই দুর্দিনে মানুষের পাশে থাকা উচিত সরকারের পাশে থাকা উচিত তো এটা খুব শুভ উদ্যোগ এবং আজকে কিছু শহরে একটা মোটামুটি কিছু লোক বেরিয়েছে এটার একটা কারণ আজকে 2 এপ্রিল আজকে যারা বেতন ঢুকেছে বিশেষ করে কর্মচারীদের এদের কিন্তু কোনো মতেই যদি কেউ জরুরি কাজে বেরোয় কিন্তু সোশ্যাল ডিস্টেন্সটা বজায় রাখতে হবে এটা মাথায় রাখতে হবে আমার এখানেও এমএলএ সাহেবের এসে আমি বলছি না সেফ ডিস্টেন্সে থাকুন কথা বলতে এসছেন কথা বলবো সেফ ডিস্টেন্সে থাকুন তো এখানে সবাইকে অনুরোধ করব এবং এখন যে সিচুয়েশনটা এখন কিন্তু আগামী 2 সপ্তাহ অত্যন্ত ক্রিটিক্যাল টাইম অত্যন্ত এটা কাউকে ভাষায় বলা যাবে না এটা আতঙ্ক হওয়ার কারণ নেই এবং আতঙ্কিত হওয়ার কোনো প্রশ্নই ওঠে না কিন্তু প্যানিক ক্রিয়েট করার কোনো দরকার নেই কিন্তু আমরা কিন্তু সতর্ক থাকতে হবে কারণ এটা ক্রুশিয়াল টাইম আজকে ইতালির রাষ্ট্রপ্রধান উনি কাঁদছে আমেরিকার রাষ্ট্রপ্রধান কাঁদছে মানুষকে বাঁচাতে পারছে না আমরা যদি অবহেলা করি ইতালির মতো আমেরিকার মতো ওদের উন্নত স্বাস্থ্য পরিষেবা ওরা তারপরেও পাচ্ছে না আর আমাদের সেই এত উন্নত পরিষেবা নেই তারপরেও আমি বারবার সবাইকে বলবো নিজে বাঁচুন অন্যদের বাঁচতে দিন নিজে বাঁচুন
অন্যদের বাঁচতে দিন এবং নিজের বাড়িতে থেকে নতুন নতুন, যেমন কালকে আমার সাধারণত আমি এক্সারসাইজ করার সময় পাই না, রাত্রে 9টার সময় ছাদের উপরে গিয়ে ফ্রি হ্যান্ড এক্সারসাইজ করেছি। এতে শরীর ঠিক থাকবে এবং রেসিস্টেন্স পাওয়ার অনেক বাড়বে। যোগা করুন, আসন করুন, ক্রিয়েটিভিটি নিয়ে চিন্তা করুন, নতুন নতুন চিন্তাধারা করুন এবং পজিটিভ চিন্তাধারা যাতে সবার কাছে আসে, একটা বিরাট সুযোগ আমাদের আছে। একদিকে যেমন আমাদের বিপদের দিন, কিন্তু আমাদেরকে গড ইনডাইরেক্টলি বোঝাচ্ছে আমরা যেন সতর্ক থাকি এবং আমরা যেন বাড়িতে থাকি, পরিবারের পাশে থাকি এবং পরিবারের লোকদের আমরা সময় দিতে পারি না। একে অন্যের সাথে আমরা নিজেরা যদি ঘরে আবদ্ধ থাকি তাহলে আমরা বেঁচে যাব, নতুবা Borokni muktung wa bor phalkese masanai rang ajoi manai phale manya khe thuina nangsinai abahanya tabuk tiprasorin talikhawo corona virus tiprasarok nang bothana sikang okhima se bothare tongsiwo Borokni muktung wa bor phalkese masanai rang ajoi manai phale manya khe masaya thuina nangsinai obahanya tabuk tiprasarok ni talikhawo corona virus tiprasarok nang bothana sikang okhima se bothare tongsiwo Corona virus manjangma kirma bai hati haba thangphai lama bebano muthubjakbaikha abni logi lamao asugoi bolongni mukitong thaikitong phalnai wa phalnai ho khanyai rokni ajimo lama bo muthakjagi thangka ajimo muthakjangma bai tabuk hase kamni tipa sarok salcha masaya baskaba saltam salboi rogi mase angai tongbaikha obotui tongke sobo sini SWRANGCHATI KOKTWMA chineni bekhaktai greja rongno sak chuba jakha tei greja tipa saroni godisi bahai abo kokthumni bisingtei jora thugina awai khlaijagi phakya Abno nugui hamjage khwaitla shukor adi blog ni BSc chairman Pradip Kumar Deburma kini KOKTWMA channel lo hambai rekha abno kare appeal card tujak bele nangai tongnai rongo talcharoi maring rijangnai je ration card kore borno bo maring rijangnai phiri hune samani karibo rasanno rangnaran morobno muthakjanani bage dira rokbe koksalakya hune saka Abno kare BSc chairman tula shukor adi blog ni bekhakti kokchama rongo chini SWRANGCHATI KOKTWMA bisingtei cheri saka যে এপিএল টংনাই রক বড় বেলায় করি ন অবস্থান তো নিকে আবদ্ধই নাই মিয়া 720 পরিবার এপিএল ন বড় 1 মাস 20 এখন 1 মাস মাই বাংলাদেশ মগই গে সাগলাই জাকা নিকে আবদ্ধই 23টা লিস্ট ও আবো একদম নিদি করে যে এপিএল ন জং রুতুগই কালেকশন খাই বড় 1 মাস নি মাইরম না মগই এপিএল ন আবো জং ওয়ানসুকা এমনকি বড় রিজাল্ট নিকে আবো বিসিং একদম বাক্সা কোনো রেশন কার্ড করি Borok nobo marum jana nai already salai Borok ba khoroksan khongon rok busike marum ne borok no BPL ba APL abo already tabu je chini dealer ni maidum ne borok no reason nai borok no ta APL agi je marum man nani haino borok no reason nai already free ke keji busik ne borok no keji borok no agi je APL je marum mano abo haike no borok no reason nai ani tongmani ko ration rogo ajag rogo kubangma rangna rok jagoi tongo je free hini saklai mani yagulo phano 1 টাকা na rok jagoi tongo amon tile busuk jora na abo tei bibinno jagani je ration sun hoite খবর মাখা চিনার কন্ট্রোল রুম বিভিন্ন বড় রচন ফোন খাই সাকা নাইদি রেশন সু রগ মহাকে মাইরুম রিমানো কুলবা ফিন মাধ্যমে রাং রগ নারো তো উন্নত একে টোটালি জং ফুড ডিপার্টমেন্টে আবো সাকলে খবর নাহান লাইকা যে আবরনো আতিকে টানা হাদি নয় একে তাবু যে দুইটা খাই নাহার হুমান একে আবার রেশন চিনি ডিলার বায়ান কর সালাইকা এবং কি বড় বায়ান যোগাযোগ খাইলেকা যে কিছুদিন আগে যে রমদি আগে 70 কেজি বা 35 কেজি মান না জাগাও গে তামকা দুটা খাই বড়নি যে লেবার কস্ট যে মুটিয়া খরচ নেই বড় কমনি আবু নারুব একে বড়নো আবু সালাইকা একদম নিদি পরিবারনো আতিরা কই তানারা বিলে তাওগাই जों बरनो दिग्लारि दिगि Chini KOKTWMA bisinti bote bosaka tula shikor adi blogo tongma kaini ki tham place ni lukorona ke botubana musungke control number lo call khaye chubai mano control number engkha 9436505694 Amno kare hodani chukjak tai sebo khai tongnai ro yak bara tongno kisan nangai tongnai ro chuba jate hnibo kok kusar kha chini KOKTWMA bisingtei Jerok instructs khane bagai wanaja boro thangnai sabno thane thangnai sabno singe kaham bok biti
mano eba jona kore haban na gogo thangla chuklai palai thani bagai borok ni bagai bulina kaham koktwma te kaham sheptongo nini ani sapa nok ari bono nogo tokto te haban nogo tokto te eba je propana srapsa jona kore oi insurance claim manai a new India Insurance Company Limited a Corp of India undertaking ni lamadai abo kaisa haba bai boshibina jo insurance company Orojoto malku eba car, motorcycle, shakduk eba health, personal accident, fire accident umarongo insurance claim manai hani bagi norok takti dotoro grungdi oni kumawo A new India Insurance Company Limited a Corp of undertaking Noyantara de Burma agent code AG 00114965 Shobari Bagar Krishnagar Agartala West Tripura pin 799001 Kokduk number 857510-82580375592 email number debormanayantara@gmail.com Jereng nangkungan insurance tabu kerja yarok tongko borok takti kelai oni ke mau kerengin mano tamne hanba bufro tamro patui thang kibo shirikya hani bai jora tong chane pathani shak te malko motorcycle akoroni insurance kelai yardi Katal granggoi lockdown saklajak mabai laharo klayui tongnai lukurok mache manuya all Tripura Hostel and Restaurant Worker Association ni bukhakti chamung bagai rujak kaborok no Hakotor gnangai lockdown saklai jama bai laharo klai tongnai lukurok mache manuya angyatei all Tripura Hotel and Restaurant Worker Association ni bukhakti chamung bagai rujaka Sangrong Shalo all Tripura Hotel and Restaurant Worker Association ni bukhakti morcho munigo tongnai Handland Park Hotel ni bukhakti DG Habanagar te Salka Thana Police ni yago kainira thamsi chamung ni packet bagai rijaka o chamurok police auli ni kri nukhuni lukurok bagai rinai all Tripura Hotel and Restaurant Workers Association পক্ষ থেকে লকডাউনের কারণে আমাদের বিভিন্ন লোকজনের যে অসুবিধা হচ্ছে তার জন্য এপ্রিলের 1 তারিখ থেকে 14 তারিখ অবধি যাতে কোনো অসুবিধা না হয় খাবারে কোনো অসুবিধা না হয় তার জন্য প্রত্যেক হোটেল থেকে এক এক দিন এক এক জায়গায় 200-250 প্যাকেট আমরা বিনামূল্যে দিয়ে যাচ্ছি আজকে তারই কর্মসূচির অঙ্গ হিসাবে হোটেল উডল্যান্ড পার্ক এই কর্মসূচি পালন করেছে এবং উডল্যান্ড পার্কের কর্ণধার আছে উনি বিস্তারিতভাবে বলবেন টোটাল কত প্যাকেট দিয়ে আমরা টোটাল আজকে ছবি একটু লাগে বুঝতে পারতেছি না বুঝতে না তো ওই মরসুম নিয়ে এসে মরসুম যাইতেছি haste gnangoi lockdown ni bagoi haste ni kuri nokuni bororok mache mania ongoi birmana klai tonglai kha haste gnangai lockdown ni bagai haste ni kri nukhuni borok mase mania angai birmano klai tonglai kha omohai jorabo lukurano chobana ni bagai buskango akoi faika bobagra khor agloni hapania hatini samiti te jobok brindo club hayong gnangai coronavirus bemar manjagai borok thilayo thanglai angai tongo log yogli ya barot haba ha kotorno coronavirus no fiongna bagai jodo haste no lockdown saklai jagmani aboni bagai no Tripura haste bo lockdown ni bagai kabangko krin no khuni borok no samongkri rangkri mase mani angi tonglai kha aboni bagai no juda juda mo tharok buskango agoi phaimani bo nongjakha sangrong salo hapani hati samiti te jubok brindo club ni adongrok krin no khuni lukurong no chubawoi hati samiti ni kasko koktwma no tamosaka nai de যেই সারা পৃথিবীতে করোনা ভাইরাস দেখা দিছে একটা মহামারী সেটার যে পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে সারা আমাদেরও এই ত্রিপুরাতেও আজকে চলছে আমরা আতঙ্কগ্রস্ত কারণ আজকে যে অবস্থা চলছে সারা ভারতের মানুষ তটস্থ হয়ে রয়েছে আজকে এই পরিপ্রেক্ষিতে সাধারণ গরিব মানুষ না খেয়ে দিন যাপন করছে
ঘর থেকে বের হতে পারছে না। আমরা হাপানিয়া বাজার কমিটির পক্ষ থেকে এবং যুবকবৃন্দ ক্লাবের পক্ষ থেকে আমরা আজকে সাধারণ কিছু সাহায্য সাধারণ গরিব মানুষকে আমরা দেওয়ার জন্য আজকে প্রস্তুতি নিয়েছি, দেওয়া চলছে। মোটামুটি আজকে এখানে 49 নম্বর ওয়ার্ডের যে বুথ আছে, প্রত্যেক বুথের থেকে আমরা এই গরিব, একান্ত গরিব যারা, তাদেরকে এই সাহায্য দেওয়াটা হচ্ছে। কতজনকে আমরা এখানে 150 জনের মতো দিচ্ছি। 7টা বুথের থেকে আমরা এই বিলি করছি আর কি। নাম আপনার? নাম জীবন ভট্টাচার্য। কি আপনি? আমি বাজার কমিটির প্রেসিডেন্ট। করোনা ভাইরাস বেমারनि बागै हास्तियाव तंकर स्लाइजाखा आजराव हापानि हादि समितिते जुबकबृन्द क्लाब अम्म हाइके बसकांगो आगोय फायै जुबासुखाय हदा जुबासुनि ख्लायथाय रक फुनगै फुनका कोरोना भाइरस नि किरि मुंगो लुकुरनि आजि मुं लामा मुथाजा आबो हाय बररकनि लामाव बिया जोंजा आचेख्या आबोते जोंजा ते बिया क्लाइजा रकनि सामो बुसाका दफानो हदन हामजानाय वानसुकुलुं लुकुरा कोरोना भाइरस नि किरि मुंगो लुकुरनि आजुमु लामा मोथाकजागै थांबायख्या आबोबाय बरफनि लामाव बियाल जोंजाल आसायख्या अबोते जोंजाल ताय बियाल क्लाइजारनि सामो बासाखा दफानि हदा हामगायनि वानसुङै लुकुरा तिनि मान्दे आदि ब्लक खबजाक हारबां नलबगला हाइक्रों क्रों आमचायो तंगै तंनाय क्रोजा रंनो चामु रुइ चुबाखा आमचानि एमएलए द्रेन्द्र देव बर्मा बीएसएफ सेंक्रा सुकुमार देव बर्मा ते 10,323 सेबक खानिरंनि बिसिं खरकसा अजित देव बर्मा आमचानि एमएलए तुदमा बाय बीएसएफ खानेर 100 केजी ते अजित देव बर्मा 100 केजी सुबा माबाय आमचानि खुंनैरा नुखुङो मारुं बागै मानखा आसुक सिमिया एमएलए बखागतिबो गोबां इंगिया फानो चुक दै रोजाखा तै फाने सालो बरनाय हिने सागा एमएलए द्रेन्द्र देव बर्मा तिनि साले बो विलेज तै बसुकनु खुंरगनो बसुकलाय मारिन जाखा तिनि सं फाइसा वाइजाखमो मान्दाय आदि ब्लकनि बिसंगो खबजा हारबां बिसंगनो पाट बसुकनो नलबगला ओ जागाव सं ताबुक सपका ताबुक कोने दुइटा अबना के दिन कबर 125 परिवार जा तिनि अरब अबा हाकेनो 48 परिवार दंगो अबनि परे ताकासा वार्ड अब 18 परिवार दंगो अबा हाके टोटाली 200 परिवार मतो अबा के तिनी व्यवस्था खाइसाका तिनी अल कुसु बामुंगो तै के बन्दन याक फ्लगनाय जतों विशेष क्राइस जों तिनी मेनां मेसेज रजा जेटा एमएलए हिसाबै तो जेटा मान्दाय केन्द्रनि खबजाकनि बिसिं तिनी जनगण चारनानै बा बरनो मारे व्यवस्था खाइरनानै तो समर्पिया जार फले अबनो मेसेज का जरा खाखो आरंगी तंगनाय सिनिबर बिसिंगो चाकरी खालायनाय रिटायार पार्सन तंगनाय बा चाकरी आबो बखाय तंगनाय अबाहाय व्यक्ति बा विभिन्न सिनिबर व्यवसाय खालायबा कन्ट्राक्टर खालायबा एमन रां पैसा जेने बिला दंगो अबन बिसंगो तिनि जों आं अबाहा केन आनि तिनि सुबा माने बिसिंगो मानजाखा हरंनै आनि लगइन बासजा ताकुक सुकुमार बका बीएसएफ नि रिटायार पार्सन बबतिनि बिनि बिखा कुवार दफानि उकलगो अमाहागिन ब जे मुकाबला कोरोना भाइरस नि मुकाबला नि समय बररक बेलेगे बियाल कलाइजा जेहेतु इंटर एरिया अब दुर्गम एरिया ओ एरिया नि बरनो उकलगो बासा काकानि ब किसले सार्तकनि बबतिनि खाकुवारंगाय बबतिनि 10 क्विंटल नि मतो बो तिनी डोनेट खालायख्या अपन परे ते खरसा आनि बेसकांगो बासजा ताकुक अजित देव बर्मा बो कर्मचारी खायतंगो हायबन बिन थानि टेक्से साथाय खालायो बो कर्मचारी जदियो खालायो थानाय 10,323 जननि ग्रुप खालायजाबो
31 मार्च बरंनि अलरेडि साख्रि पाइजाक डिक्लेरेशन पाइजाक अब संजोबथनो लोकरक सैमानो हाइफनो साख्रि पाइफनो बेनि बखाकवारनि बिसिंथि बतनि दफानि अकलगो बियालि दुर्जुगो ब चबना नै बदनार खैजाक बब 10 क्विंटल मतो रखा अब हाकेनो तिनि आं एमएलए हिसाबै बो ओ जगाबो पुरापुरी सक्सेस खालायनायनि सम्भवया लोकनि फानमाइनो तिनि रानाय रहितंगो नेक्स्ट खाना दिन रगबो अब हाकेनो जों टेक्सा रानानै चेष्टा खालायनाय जाहाथे टेबो बिसि इन्टारियर दंगो बेलाय बियाल लाइजाकसिन बरक अबरन बसम किसुता पाले रानानै चेष्टा खालायनाय गोबां रैमे अपनो तो 5-10 केजि अब हाकेपनो रानानै जों चेष्टा खालायदंगो ताई आमसानि दिना कोब्रा ते हारबां कम्युनिटी पछारंनो बो मारम खुबो शाबन आको पारजाखा तेबो बेल का जगरु कोरोनो फाने छारबो बाजने हने शाका एमएलए जेरं इंस्ट्रक्ट खने बागे बनाजा बरो थांनाय शाबन थांनाय शाबन सिंगे गामबो बिदि मानो एबा जरा करे हाबन नांगो थांला चुखलाय पाले थाने बागे बरमनि बागे बिनो गाहाम कोक्तमा ते गाहाम शब्दंगो निनि आने शाबा नौ आरिमनो नगो तंतते हाबन नगो तंतते एबा जेफ्रो पन स्राबजा जरा करे वे इंस्ट्रक्ट खलाय मानाय A new India Insurance Company Limited, a co-op of India undertaking ni lamadai. Abo kaisa haba mai boshi nazo insurance company. Oro joto malku eba car, motorcycle, shaftu eba health, personal accident, fire accident umarongo insurance claim manai. Hani bagi norok takti dotoro grungdi o mikumawa. A new India Insurance Company Limited, a co-op of undertaking, Noyantara de Burma, agent code AG 00114965, Shopari Bagar, Krishnagar, Agartala, West Tripura, PIN 799001, Kokduk number 857510-300-82580-37592, email number deburmanayantara@gmail.com. Jereng nangkuman insurance tabu buklajaya rotongko borok takti kelai oni ke mau kurungin mano tang nehanba bufro tamro pati thang ke bo shirigya hani bai jora tong chane pathane shakto te malko motorcycle akoroni insurance kelai yargi हायंगो जेजेराव किरिबा सिंचा कतर बेमानि बागै बरर किरि करो उंलाय सामुं करै मासे माने अंगय तंमा जराव करिनो खुंनि बरकनि सामुं न बागै रुखा तेलेमुरा बका हासनि लायन्स क्लब हायंगो जेफ्रो किरि मा सिंचा कतर बेमानि बागै बरर किरि करो उंलाय सामुं करै मासे माने अंगय तंमा जराव करिनो खुंनि बरर सामुं बागै रुखा तेलेमुरा लायन्स क्लब तेलेमुरा लायन्स क्लब जेफ्रो बररक जोंजारा क्लाय आप्रनो मुंसे हदानि सामुं बुतां यागनाव तिनि स्रां सारो अमहाय मांफिनुक जाखा तेलेमुरा पुका हास्ते सालथां हावाई बारि बांला कलनी कतर लुंगानो खबै जुदा जुदा थायो थांगै लायन्स क्लाबनि बररक खुंग्रा नुखुंनि बररक न सामुं बागै रुखा यागुलो बरक सामुं बाकुनो तुइ कक्तुमनो साका এটা হচ্ছে বর্তমান যে পরিস্থিতি চলছে করোনা ভাইরাসে যাতে না ছড়ায় তার জন্য সারা ভারতবর্ষের সঙ্গে ত্রিপুরা রাজ্য লকডাউন চলছে দেখা যাচ্ছে প্রচুর দিনমজুর আছে যারা না খেয়ে অনাহারে অর্ধাহারে দিন যাপন করছে তো লায়ন্স ক্লাব মূল মোটো হচ্ছে উইসার তো লায়ন্স ক্লাবের একটা দায়িত্ব থাকে যে তাদের দিকে একটু দেখা তাই আজকে তেলিয়ামুড়া লায়ন্স ক্লাব আজকে না গত কয়েকদিন ধরেই আমরা ক্লাব থেকে আমরা সহযোগিতা করছি আমরা তেলিয়ামুড়া এবং তেলিয়ামুড়া পার্শ্ববর্তী এলাকাতে আমরা চাল ডাল সমস্ত কিছুর সঙ্গে খাবারও দিয়ে দিচ্ছি একটা যাতে 4-5 দিন তারা খেতে পারে তাছাড়া আমি অনুরোধ করছি যত এনজিওরা আছে বা ক্লাব আছে বিভিন্ন সংস্থা আছে তারাও এগিয়ে আসুক এবং এই যারা অনাহারে অর্ধাহারে দিন যাপন করছে তাদের কাছে একটু লকডাউন পর্যন্ত কি আপনাদের এই কর্মশালা চলবে? তবে এখনও বলতে পারছি না
তবে আমরা যতটুকু পারি আমরা সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেবো। Hayang ganagay jerawa corona virus bemani bagay kurin nukuni lukuro machi mane nguitonga ajarawa ganawa pusaka samung bagay telemura tongnai kalitila sikla motha Hayong ganagay jerawa corona virus bemani bagay kurin nukuni lukuro machi mane ya nguitonga ajarawa ganawa pusaka samung bagay telemura tongnai kalitila sikla motha omotharok joto jorawono hoda subasu samung bai krengjak tong hini saimanka laithangni salni hai sangrong salobo omothani bkhakti chuba mongrijaka telemura bkhakstini kalitila brahmashora te gamai bari amsini khongbasini nukhno chamung bagi subasu khlaika আজকে আমরা কালীটিলা যুব সংস্থার পক্ষ থেকে আমাদের মানে লকডাউনের ফলে যে যে দিনমজুর পরিবাররা আছে যারা কাজকর্ম করতে পারছে না এরকম ফ্যামিলি দেখে আমরা এরকম ফ্যামিলির মধ্যে চাল ডাল আলু সয়াবিন এইসব জিনিস দিয়ে আমরা সাহায্য করছি এবং আমরা যেখানে মানে দিনমজুর দেখছি যারা কাজ করতে পারছে না আমরা এরকম দেখে আমরা সাহায্য করছি এবং আগামী দিনেও আমরা সাহায্য করব এবং সবার কাছে একটা আহ্বান রাখবো যাতে আগামী দিনে সবাই আমাদের সঙ্গে এসে মানে হাতে হাত মিলিয়ে দেয় এরকম যাতে আগামী দিনেও সাহায্য করতে পারি। কতটা পরিবার কাছে দেওয়া হবে? আজকে টোটাল 50টা পরিবারকে সাহায্য করব। কোন কোন এরিয়াতে দেওয়া হচ্ছে? এখানে আমরা কালীটিলা দিচ্ছি, তারপর 15 নম্বর ওয়ার্ডে দেব, গ্রামে বাড়িতে দেব, তারপর কালকে দিয়েছি রাজনগর, আজকে জয়নগরও এক দুটো ফ্যামিলি আছে এখানেও যাব। ভবিষ্যতে কি এরকম কর্মসূচি চলবে? এরকম কর্মসূচি আমরা মানে আমাদের ক্লাবের পক্ষ থেকে আমরা সবসময় করব। আজকে সারা ভারতবর্ষে যে লকডাউন করছে এই লকডাউনের পর থেকে আমাদের দক্ষিণ কৃষ্ণপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান এবং গোপাল দাস ওনার নেতৃত্বে এই পঞ্চায়েতের সহযোগিতা সমস্ত অংশের গরিব মানুষের যে লকডাউন হয়েছে বাজার বন্ধ যাইতে না, গরিব অংশের মানুষ হাট বাজার করতে পারে না, অনাহারে থাকবো তার জন্য এই পঞ্চায়েতের প্রধান উনি নিজের উদ্যোগে এই এলাকার শক্তিকেন্দ্র এবং পৃষ্ঠপোষক সমস্ত মানুষের সহযোগিতায় উনি আজকে গরিব মানুষের হাতে চাউল ডাল তেল পেঁয়াজ এবং সোয়াবিন সাবান এগুলি তুলে ধরছে। এবং আজকে এই দক্ষিণ কৃষ্ণপুর যে গাঁও সভার যে গ্রামটাতে আমরা এখন চলছি এই গ্রামটা হচ্ছে 22 এরিয়া। এখানে মোটামুটি 100 মানুষের আজকে আছে 10 কেজি। সারা ভারতবর্ষের করোনা ভাইরাসের ব্যাপারে যে মানুষের যে করতে পারিত না এই কারণে খাদ্যের একটু আঘাত সৃষ্টি হয়েছে। এই কারণে আমরা অসহায় দুস্থ মানুষের পাশে চাল ডাল আলু সামগ্রী রান্নার সামগ্রী আমরা সাহায্য করতে পারছি দক্ষিণ কৃষ্ণ গ্রাম পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে। Borok machi manu ya sasarara ungui tongo bialak layo phia awoti jorawo nokungni ari bakhagoi haino hai te khoroksa hik hamjo buma hunjaknai ti prasar rangti nokni ongkoi thangka Borok masaya manu ya sasarara nangu tongo bialak khlai phia awoti jorawo nokungni ari bakhagoi haino hai te khoroksa hik hamjo buma hunjaknai ti prasar rangti nokni ongkoi thangjauka Tula shikur adi blogo khobjak latha kolo kamini onimode burmani bihi kroktam bushani buma nirumala de burma lai thangnai phasalo nukhuni mayano yakare tal chukurin bushano te nomni ongkhri thangjauka Asukbai simi koktwma pai thangya nukhung hamkaini bagai sai sabai koksab lai bondon benko 1 lakh rang namabo tui khar thangka nei shaka busai onimode burma Bote bo shaka bihik simi bono jinjalo khiklai liya bihi numa phashrang bono tabu para chokti milui btharkana hane kokshili tongo ne shini kokthuni bishingti shaka onimode burma nangka abo kungkai tabu ani big tongo ma tongo ngete cerai tongo umak tam tongo ngai lun rangna ka ngai 1 lakh na ka bon tong dang kalang 1 lakh Oke, surkeri ku bising ko yung talay jak na ang tay jak ta talay jak ta. Oke, ani saka tong sabi tong. Oke, apro sungo yang ma ho baba ho te ang ho cerai kena jotono. O yong sunara cerai na abo sukuru sungo ara thamai kata joton thamai kata. Nge thamai ka ngai mai chia ka ni phai ka abo ka to puno tong umai ya. Yang phai ka ngai rang na ka rang nu ya rang umai ya. Ngai biang thai so aro ngai kuno to hoisi kuru aro
tak jokon surke je rang go bako ga ko kalangoi thaka ngai to ang tu ab bai sanai nai ke ang charba song nai ke mai moi sia phungni simi dibor sari ekdom hor ho tu maya tau maya busuk din ka tini bai ka na bole 5 jon ka tini bai kan tau tam khlai na takai tangai to ngo kam ro kono khai to bol kono soi ni bikno nang taisa tugui bobai ro kha kam mane abo tawa ngo sai maya biang thaka na joro ti a ni nei to ngo maya bo agi ro ko bo rong lama chala ro ko bo salayo abo ta kota serong maya tau chala ni je ko samani phone bula ro to bono pharo ai sai ni pharo bono bini chala rong la barta phone number to to ni thani tongo asla ni bo jaga ni bonu sai jama bian ke semi yang busuk din ro wi ni bihik omai kok saka abo sakana tin masuk sakana mo tong orduk ni kam ti khaya kuta khaya ati mang no chuarang no hopung sapung ati ini chuarang no gang bai dile no dorba geni bola ka sawa no jeti ani sera jeti ngo kari wi jeti riwi mai na maya ka nong ngo kas ka na ni bunani are ru satai tongari sata gram basi nong ni ang nong neng gram basi borong ngo ani sera no tong ngo khaisi ga cho prasi ga nai chlai boro gen nang la mo har khlai mera to kuriya adir khaya nang thana ro kai ni bihik ni mui kuno koimung lai ro ki dari ka ke rina ro khni le to abo to tak jokon ang bola 5 rote maya ta go ang nai do gum gai to ang I thana do ko puno ang iri nai te kas kai nai ta bihik ni bu nirmala ni bukra sam bu ke sunaloki ni bukran bu ke SUKURUBWI kenon mo kami ro ke kami para kai landa kalau sini para kai temu kenin bihik ni parang ke boni para bung kai bung ka tuise ka thangta kenop wacana saya ko ka budi kan mang là mình mang bữa sau mang thằng bà ăn mang cái bữa bây bữa sau mang thằng mang bữa ăn này bữa bữa rồi ít có tuần nào bữa mang cam này Oni mo ni bukar ni mo bishu kumar de boroma ni kuma kisha ko thangkami 상랑사 콩 사라 그리 누풍니 루고로니 비싱거 마룡 달 알루 떡도이 턱 커보이 나고만의 만의 코너이 바고이 리자카 보바그라파 아구리니 바이파스 컵자 시바리 암자니 허다 주바주 못하니 부각도이 এদিকে ভিড় 4 কিলো চাল আর 4টা ডিম 1 কিলো আলু আর 100 গ্রাম সরষের তেল কি কারণে এগুলো দিচ্ছেন তো করোনা ভাইরাস যেহেতু আসছে সারা পৃথিবীর মধ্যে গরিব লোকের যেহেতু সাহায্য ক্ষুদ্র প্রয়াস কতজনকে দিচ্ছেন 100 জন আপনার নামটা আমার নাম বিশ্বজিৎ মান हास्टेल लकडाउन खाय रिजाक माबाय करिनो खुनि बर रक मासे माने उंगय तंनाय रक न सांग्रांसा नगुन थांगय आगरतरा कृष्णनगर कस्मोपलिटन क्लाब नि बुखाक्तै कृष्णनगर आमजेनि करिनो खुनि बर रक न चामुं बागै रिजाखा हास्टेल लकडाउन खाय रिजाक माबाय करिनो खुनि बर रक मासे माने उंगय तंनाय रक न सांग्रांसा आगरतरा कृष्णनगर कस्मोपलिटन क्लाब नि बुखाक्तै कृष्णनगर आमजेनि करिनो खुनि बर रक न चामुं बागै रिजाखा हायं गोनां कोरोना भाइरासनि बेमारनि बागै बर' सामुं खोरै उंगै दंबायखा बाक्सा थायो मासे मानै उंगै बर' थैखा बाक्सा थायोबा सालनि सालथाम रम्बै मासे मानै उंगै दंखा अमहाय बरक बिरमान ग्लाय दंमा जेराव बरकनि सामो बुसाखा कस्मोपलिटन क्लाब दिनै सांग्रां साराव खुंब्रैसि नुखुनि बरकनो माइरं सेरब्रै थक दाल सयाबिन आलु साबोन दै मास्क आबरकनो बागै दुखा
borok buskang ni salote bo omhai kuri bigra rong samo bosnai ti omhai keno bagoi be thangnai hini saka Koktwma Politon Club ni tangphang Upananda Deborma এরিয়াতে এরকম খুবই কম, তবু আমরা ক্ষুদ্র প্রচেষ্টায় আমরা কিছু খাবার সেই বাড়িতে পৌঁছে দিয়েছি, যারা নাকি দিন খেটে খাওয়ার মজুরি ছিল। তো আমরা 42টা পরিবারকে ক্লাবের পক্ষ থেকে, কোক্তমা ক্লাবের পক্ষ থেকে কিছু খাবার বাড়িতে পৌঁছে দিয়েছি। কি কি দিয়েছে তাদেরকে? এবং আগামীতে এটা কন্টিনিউ প্রসেস চলবে। আমরা আরও বিশেষ করে আমরা পাড়াতে সব এরিয়াতে আমাদের এরিয়াতে বলা হয়েছে যাদের অসুবিধা হয় ক্লাবে এসে যোগাযোগ করার জন্য আমরা ওদেরকেও সাহায্য করব। আমরা এটার মধ্যে আজকে দিয়েছি 5 কেজি চাল, 1 কেজি ডাল, 1 কিলো আলু, 2টা সোয়াবিনের প্যাকেট, 1 লিটার তেল, 1টা সাবান এবং 1টা মাস্ক। আপনার ক্লাবের নাম কি? কোক্তমা পলিটন ক্লাব। এবং এটা যতদিন এই মহামারী চলবে, লকডাউন চলবে, আমরা এই প্রসেস চালু রাখবো। আপনার নাম কি? আমার নাম উপানন্দ দেববর্মা, কোক্তমা ক্লাব সেক্রেটারি। চাল 1 কিলো ডাল, 1 কেজি আলু এবং একটা সাবান, 1টা মাস্ক আর তেল 500। ঠিক আছে। ইয়াগুলো করিনো খুনি বড় তিনি অমহাইকে ক্লাব ni bukhakte chamung baga irujamo borok belai tongtong chaka Jerong instruct khani baga banaja boro thangnai sabne thangnai sabno singe kaham bidi mano eba jora kre haban na gogo thangla chuklai palai thani bagai borok ni baga bulina kaham koktwma te kaham sheptongo nini ani sapa nok ari gono nogo tongtoi haban nogo tongtoi eba je propana structure jora kare oi insurance claim manai a new India Insurance Company Limited a co-op of India undertaking ni lamadoi abo kaisa haba mai koshibina jo insurance company orojoto malku eba car motorcycle shakduk eba health personal accident fire accident umarongo insurance claim manai hani bagi norok takti dotoro krungdi omi kumawo A new India Insurance Company Limited, a co-op of undertaking, Noyantara Deborma, agent code AG 00114965, Shubari Bagar, Krishnagar, Agartala, West Tripura, PIN 799001, Kokduk number 8575103000/82580375592, email number deborma9antara@gmail.com Jerong nangkuman insurance tabu khlaje yarok tongko borok dakti khlai oni ke mau kurne mano tamne hanba bufro tamro paturi thang ke bo shirigya hani bai jora tong chane pathane shak to te malko motorcycle akoroni insurance khlai yardi Haina hai Omorpur adi brogo khobja juda juda amjoi tipra sorin tong halo bahai sina bagoi kholawa ongkorka tipra motha Omorpur adi brog ni juda juda kamio thangoi sawai marka tuini bialo klaja asuk simia kutar hapang phaimani yakoloba rega samung sudu mandia hunoi salai tongka amchani lukuro Haino hai Omorpur adi blogo khobjang juda juda amchayo tipra sarai tong halok bahai sinani bagai kholawo ongkorka tipra motha Omorpur adi blogo juda juda kamio thangai shawi mankha tini bia loklaija asuk simia katal hapang phaimani yagolo rega samung sudu ma khlaya hane shaka amchani bujuk swam tipra mothani tai kaisa tini oro para sabbe khme poreo phaimanche first puila chini tipra mothangka kuno rajniti ya কোনো পলিটিক্যাল লাইন করে নন পলিটিক্যাল এনজি সংস্থান কাইসা চিনি ত্রিপুরা হানি পাইথাক রাজানি বুসুক মহারাজা প্রদীপ কিছু দেবমান তুই ফাংবাই কাইসা जों পারা পারেও কাই সেসা সাবে খাইমানছি চিনি ত্রিপুরা মথাঙ্কা যারা যে চিনি সারা ভারতবর্ষর লকডাউন খাইজামান তুই অনেক বড় মাসাইয়া মানুয়া তুই হরমাইয়া অবাহাইকে বিমান নাং দংকা চিনি এলাকাও তো পাহাড় অঞ্চল তো কেবো ফাইয়া অমহায় ওয়াসা যে
media kayaknya bukan nih ini kira abang bangga itu di pramot kami ini sini dofana hamzaman bangga itu ini kuno rang puja man bangga ya kuno mau but sana payman ya sini masa ya man ya dofana bangga sih jong payo abang bangga padi jong pas jong sidang lemusung nalai kan pas bayi ini tamu sakade opar nak ketam parahin rubber colony tabu jenno ro de karai de ini golar wa kebang mati le tungani noro tangi je tui manu ya tungani kojin dore noro tui ro mayang to ka abo cuma kita sai kan सरकार साप्लाई में बुनो तंगमानी पास बस रंग खाना जे पास बस रंग संतै कठिन खाना तंग करखाय बुतै खाया आकेमु हासा कुसुमा रवासा वासा खाउ नङै त तारनो तui ना थाखा के बुसु हाताल जति थाना ayam tolar o matang ayam tolar o matang kuar deh kol butuh ya karangna nos tong pai lah angka oba hai ke tui manu ya umui tuma jorawo haste hapangni je বর্তমান সরকার জুট সরকার বিজেপি আইপিটি সরকার umui tungero jara orok neta rok kuno phai de malai phai norok bai malai phai tuini ব্যবস্থা bo kuno saya nane oparao tampara sintamo পূর্ব দুরুমা রাবার কলোনি ও এলাকা বলে কি হাসতে হাঁপানি যে সরকার তুমি কোনো নেতার দুটা তখন ও তুই কোনো ব্যবস্থা খাইয়া না ఇంకా আবুন বাঙ্গি ন নর নমাহি যে ও তুই মানু ya উই তো মানি নর হাসতে হাঁপাঙ্গ মিডিয়া ন তাম কম গজানা মুসু তুমি কি যা সাইকেল লাগা जों गोजाराम मान के सरकार थानि थाखाय रखा माके जों मान न रखा ताम हिस गजाना मुसु द साल जे सादा मुसु मान सालाया दैनि बागै बेलाय आसान खा अमो दै अमो हायके दै मानिया अमो अमो सात बছर खासो दै मानिया दै गायखौ दै खाया हासाल मा थानो जोंनि मा थांलाय जावसो आबानि बागै सरकारनो संस्थानो जोंनो दै किसा बेबस्था खायरानि তুই তাবো যে নরও যে তুই মানু লাইয়া মই তো মনে বিসিং র তাই কাইসা সুনা মুসুমকা হাইছি চিনি সারা ভারতবর্ষর যে করোনা ভাইরাস তুই চিনি যে হাফাং হাস্তেনি বরক র যে লকডাউন হিংখাই মানে থাंलाय मैया हिंलै मैया पालै मैया अबा हाइके उंतु माजाराव चिनि अमरपु आरटी ब्लक डिपार्टमेन्टनि जे सरकारनि बरक उङै दङो डीएम अफिसनि बा एसडीएम अफिसनि बरक बा कुनो नरक बाय बिथि राव बाकी अमते हाइ मिसिं स्प्रे खाने राव कुनो न व्यवस्था खाइदि बिब्रै जाका आबन बाङै कुनो दिफाइ जागिया फाइबो मालै फैया एखे बाय तेकेसा कौ आंना सानो मुसु मखा हाइसे ताबो जे बीजेपी हाते आस्ते हापांगो जे बीजेपी आइपि डिस्ट्रिक्ट सरकार अरन बिसिंग थांनाय 25 बोसोर राजत्व खायखांगा सिपिएम गभर्नमेन्ट ता हास्ते हापांगो बीजेपी आइपि डिस्ट्रिक्ट सरकार अरन बिसिंग जों सिकांगो खानागो सन्नो रायजो ताके हिरा जोगसिनका ओ हिरा जोगो मासाया मानुया उङै दंलाय माने नरो थांलाय मैया हिंलै मैया तिनि तै मैया चिनि मेन थांनानै लामा हिंके त तुइसिना अरबो तुइ करेंका माइ संसाय मैया अबो जतो हानबो मुसि दाथिनि बाखाय दं मुसि जों बुसकांगो थांनाय विधानसभा लोकसभा जों बुट दिलायका हाय देबा न जतो बुट न मारलेक नाब्ला बुट दिलाय मान बिसिया बुट नाना प्रसिमिसि जुनो फायदि हाय देबा ओंका जों बुट बुरि पेपेखा ताक तुइ मानया बुसिलिया मासे बुसि बुट नै तांगैसे सोंथि बेबस्था सिनि बस माया अबा हायके उं तमा जराव नरले हास्ते हापानि जे सरकार न तामु हि काउ गजाना मुसु जों किजा काउ साइखनाय जों बात जों बेबस्था माया तानाय नुंजानाय माया मोजासि बेबस्था करेंगे जों बुट वालिया हि दं ঠিক আছে আপু খান গা তাবো বিসকাও তো চিনি কতন কাইসা চবা দङ बाहाय एडिसि एलाकाव जों काइसा एडिसि बुट उंनाय अ बुट उंनै जदि सरकार ते बेसा न बुट छामपाय कांके नरं तामु हि आ देता न कचानाय को कचानाय मान थानो सोंतैनि बेबस्था सुनो खायरिया गोसोंगैया जों मा थाइनो दिया हि अतैनि बिसिङाव बेबांनो दङ ताबो त स्काइन तैनि दिबा बाजार बन्द अबन बिसिङाव जों हाति समस्या खरसाव जत अबन दङ मासाया मानिया दंबाय अच्छा नका जों आबनो सिकाङो बो जों थानाय विधानसभा लोकसभा बुट दिफेबो रिनाय हिंदा सुनो रि जाका ता बिसकाङो त तेबेसा सब रिनाय हिंदा आपरो बरबा छाव सका सला जाका कताल खला जानाय हां से साइकलां बरबा ताके त स्लाइमो बन्दं लायका जों सिबुसि लायका जों दफानि बांगै जोंमा जों दफा तमा उइ दं जों चिनि साइ तंनाय तावनो जे तंनाय र त
তুই বুনুমাই তিনি जों সাপ্লাই দিফে আপনো তিনি অব হাই তুই রাইমান জরা আবো এদে বাতাবো তুই কবু সমাজ সাথে তুই রাইমান জরা সরকার যদি সে ব্যবস্থা থাকে গাড়ি বেপনো তুই রকম দিফে মনে জরা তো না আবো কোনো ব্যবস্থা করে মিয়া কাইসারে থাকা গাড়ি আইবা কাইয়া তুই কাইয়া ওয়াইসা বা ওয়াইসা ওয়াইয়া পারানি কাইসা পারানি ওয়াইয়া জাগে সাবুই তো রখাইসা খাইরা যাবে তুই মানে ইয়ারি ও গাড়ি ন তুই থাকা তা সিন পারাও পারানি না তার সাবুই রখাইনা ইয়া ও তে কাইসা পারানি বড় সে সাবুই তো আচ্ছা ঠিক আছে তিনি কে ফাইরে ফাইকা অত তিনি ফাইয়া খানা ফাইয়া ইনি সামাগে মিয়া সাসা তুই দুমা তো তিনি তো মিয়া মিয়া সামায়া না ও মাই গাড়ি রখাই মানে আব হাইকা চলিয়া তাসা enggak mia pun tiba kat ini to tadi nang mula malia to kering kita kering ya enggak apa nih bangin no norok je asu je borok bai ni jage thok dage tung mane bukha to belai dukho nang bang ko jumbo tipra mo thani kaisa tini kuno beto mai man bagi ya jum tipra dofa na hamja gi jum tini omba hai para o sabbe khaiman jarawo no no omba hai ke nok mane jum belai bukha po dukho nang bukha to dukho na phono sako phain kriba sako rangri kriba jum nor mo ri chubai meya hai phono chubai meya phono chini okoktoi okchin koktoi ti medium jum posai ri rai no ne oje tui manu ya masaya manu ya bigma to mano abosi kokka te thisa kok thana mo chumka oba hai jum je chini je tripura rai jawo lockdown inthaman pore wa jum baza thang ke to police pe buzago hai deba ya khnai tong buza ya phono khana mo ta khnai tong tini ani rang puja khosa khone to phono bengers te na bengers ti sana na buzago chu thangi sima le liya সরকার নিয়ে জন্য মাইরং ফ্রি চারি নাই নর কোনো মাইরং ফ্রি হলো মানে মানকা মায়া সংলায় খকসা খাইজা খাতা ও দুই টাকা মামা নিব খকসাকে মাও আচ্ছা দুই টাকা খাইমা খকসাকে মানো মাইরং কে আগে নিছ না আগে নিছ মাইরং বাড়িয়া ইনকে অমত ফ্রি মানে কওক কয়া খনা খাইছিবে ফ্রি ইনকে তো জন্য একদম মাংনা সাইন না এপেল অংকে মস মায়া ফুন কে এপেল হলে তো না সাই সামনে বে কাল এপেল তো মাইরং লে কে কাইছ নর হাসতে হাপন কসান না মুসুম আইছি নর সাও যে টাউন বন্ধ রাখে বালে মেশিন দেখে স্প্রে দিয়ে সাবান দিয়ে বিক্রি অনেক ডিজাইন কাম দিয়ে না নরলে আবার হাইরলে মানান বাগে কোনো আওয়াই খাইজা মানে ফেরে খানাকা খানায়া খানায়া না ইংগত নর যে তাবু তো নর বাক্সা বাগনা ফোন খানা ফেরি ফোন খানা তাবু নর ভাতি বথাই না বাহাই কেন অন্য কোনো চলে লাইতো আবার জমা কিসা সুপুর সিনর বাগনা রেটা গনা গরি বেবার ন গরি নাং সিনর সেসং বেলাই তানো তং যত সাবা মাই বাগনা আবার কিসা মাসা রাই চালে মারো বুতা মাই সেনা মাই কোটা খাই বেশি ভাইয়া কত আচ্ছা ভাই রোড নানি ও যে পূর্ব দুলমা রাবার পারা থেকে রাবার করনি পূর্ব দুলমা রাবার করনি নানি অবব নানি এমএলএ সাবো না সাই এমএলএ বুম বলা মাইয়া কে বুদে মাই তো চিনি যে পূর্ব দুলমানি রাবার রঞ্জিদাস যে অবুত না সময় তো না তো বন বুত le মারিক না তাক তুই সময় কি তো ফাইলিয়া বেলাই দুঃখ না মানে কাউ ফাই রে দুঃখ না মানে কাউ আবনো মাসা বলো না আবো হাইকে চিনি বড় না খাজা কি তো মানে তিনি আজ পর্যন্ত লকডাউন মানে 8-9 দিন কাটাকা বা 6-7 দিন কাটাকা না কামনি বিসিংলো তুমি কাহাম সাজায়া হায়াম সাজায়া লামা অফিসে কিছু বুঝাগো হাই দেবা তিনি লামা থিরাঙ্গ जों थांथांनि लामाले बाहाय आबु बेलाय दुख फैया देबा दुखनि बांगे जों नरबे कक सलायका नरब जे जों जरारि बुरि र असु जे जों जरारि जों बेलाय खाकसां फनो थिं लागु सुजाबा जों नरब बेलाय ना हामबाय माइका आबन बांगे तिनि जों जे तिप्रा मथानि ने अनन ककनो मिडिया मा कक गसारनाय आगामी दिनो जों नरब नि रिमे आपन ते 2-3 मास परे 6-7 मास परे जों तैरि मानो जों तो लगे लगे रिमा जों खमता बुकरे हाय देबा आबन बांगे जों दफाना हामजागिसे जों खमता कै फनो जों दफाना हामजामबाय दिन नरबे मालाय लेका नरब जे अकक गसार माने अकक न जों थाङे जों मिडिया न बसायना आबन बांगे न बेलायके खाकजाखा ना खाकजां न जे हास्ते हापांगो जों जे अबसो 12 लख जे तिप्रा दफा दंनाय र ता हि कावरो गसाना मुसो नरबो जों हायके अंखायके नबो अकक सारि हिंदे गसानाय न तिप्रा हास्ते निचे जों 12 लख মানে চিনি বড় দফা ন তা হি কাউ গসানাय आबो किसा साना रे काव दं बायजु किसा साइका आबो तो माने सिमी याबले अम हाइको तिमानि जों हाइके न बय बाक्सा हासा दंनाय र उनारगो दंनाय र जों हाइके न बाक्सा गति दंबाय
Borok bahaya oma hake no sina hake sarani oma hake ang mak kesar Kurang masih lo teta sing teta sarok ba am hena sta. Bút gì lấy lông xì à hay xì cọc cả? Bút gì lấy lông xì à sao? Chúng ta đốt phát thằng sao mà xì này, đốt phát sao mà xì này. Bút đi bộ mai yang cái chúng ông hay cái sự sót cái tôi bắt sót cho lại thằng hay đấy bạn. Bài thế cái sao anh nó có cái sao làm súng cái hay xì. Ta bút gì? Ô tuổi nó rồi, cái có là rất là khali mà. Ô có là thấy cái tuổi phụ này cái, nó nỉ gì? Ô gì? Tiêu polo, xếp cái cái, bút số nhiều bằng nào. Nó là Ada bonta ka sang nang sama ya. Bonta ka sang. Opo hai ba kisi solito kharo pa. Sina no para khamaro busu busu ro khamaro man tubito. Bosor kama to sun ba sa ya sa la ya sun sa asa ya na sun ka la sa ya ko Te bulai de khana. Jaga se te bulai de kha. Jemon no ro koloni suni jamon pore ke no ro bo jaga man hai de ba. Oro tum thimani. Enke amani bangin no na no opo je kisal ka pora ge no thai manai. Busu ro mane distance na dang yo je tui khok ngani khala ro busu chui tuna. Juno kisap no mai ke chamai ta. Hasal ba se kol ka ke kol ke is phaya jam nuk lai dang te phaya kol ka ba se Ayam berkait dia lah. Enggak cuma apa kisah naik no terus kali cuma kisah naik kan? Sampai terus. Ini tambah ha. Mana mana kau hingga? Ini sini. Mana mana kau berana ini? Aku belum pakai.